So, ayan na guys yung ating Spanish sardines. Ayan. It's look yummy. Ayan. Very yummy guys. Yum, yum, yum. For today's video guys, we're gonna make Spanish sardines. So, ayan na mga day. Pula ng mata day. Kaya late na ako napunta sa palengke day. Kaya pula ng mata ng bangus day. Kaya pula na. Pero for today guys, gagawa tayo ng sardines. Ayan. Let's go. Ari na guys, yung aton na bangus guys. Pula na. Kaya ikat na natin. Ayan. Hindi na kailangan kaliskisan guys kasi magawa tayo ng sardines. Ayan. So, ito na guys yung ating bangus guys. Ayan, tanggalan natin ng laman. Ayan, hugasan natin siya guys. Para makapagluto na tayo. Kaya pula na ang mata guys. Kita nyo guys, pula ng mata oh. Ito na guys yung ating lutuan guys. Ayan. Ito na pala guys yung ating lutuan. Ayan. So yun guys, lagyan natin yung ating mga ingredients dito. Ayan. Unahin natin yung mga carrots. So yun guys, lagyan na natin yung mga ingredients natin. Ayan, lagyan natin yung carrots. Ayan. Ako guys, gusto ko merong tomato. Ayan. Iba-iba tayo ng version guys. Kaya ayan, lagyan natin siya ng tomato saka garlic. Gusto ko kasi guys, may lasang garlic. Ayan. Kaya iba-iba tayong version. Tapos guys, lagyan natin yung ating bangus. Ayan. Yung pulang bangus. Ayan. Ayusin lang natin pagkalagay para magkasya sila. Ayan. Ayan. Ayusin lang natin siya guys para magkasya lahat. Ayan. So yun guys. Lagyan natin yung mga natira nating carrots saka tomato. Yan. Saka bawang. So yun guys, lagyan natin yung olive oil. Yan. Tansya-tansya lang. Kasi mahal ang olive. Yan. Sige mga 1 cup guys. Yan. Tapos guys, lagyan natin yung mga 1 cup. So, ayan guys, lagyan natin siya ng Knorr cubes. Ayan. Tapos, lagyan natin yung pickles. Lagyan natin siya ng pickles, guys. Ayan. Ayan guys, lagyan natin siya ng olives. Ayan. Paborito ng bayan. Ayan. I like green and black olives, guys. So you can put together. And of course, you can put black olives. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng olives, guys. Para maganda. Lagyan natin siya ng paminta, guys. Ayan. Ayan. Tapos, guys, mag-add tayo ng water. Ayan. O, diba? Tapos, ready natin
lutuin na. Nakalimutan ko pala guys lagyan ng lagyan guys ng oyster sauce. Ayan. Para mas masarap, malasa. Ayan. So, ayan guys, lulutuin na natin siya sa pressure cooker. Ayan. So, ngayon lalagay natin siya sa saan ba? Here, fish. There's a fish guys. Ayan. Add natin. Ayan. So, wait lang natin siya guys. Then we can put slow cook. Ayan. So, ayan na guys ang ating Spanish. Ito na guys ang ating Spanish sardines. Ayan yung ating homemade. Ayan ito guys. Masarap yan guys kasi may olives. Yes, so yummy. So yun na guys yung ating homemade Spanish sardines. So ayan na siya guys. Ayan. It's so many olives. Very yummy. So ayan na siya guys. So yummy. Just, I don't know, hold your breath or something. What?